خبر ہے موسم کے حوالے سے، لاہور کا موسم گرم ہے، شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ جانے کا امکان ہے۔ لاہور کا درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ روز تک وقفے سے بارشوں کی بھی پیشگوئی کی گئی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں موسم کے حوالے سے؟ سامیہ صحیح سے جانیں گے۔ سامیہ بتائیے۔ بالکل، اگر بات کی جائے شہر لاہور کے موسم کی تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ صبح سویرے سے ہی سورج کے جو تیکھے وار ہیں وہ جاری ہے۔ شہری جو ہیں وہ بھی گرمی سے نڈال ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ اس گرمی میں سانس لینا بھی محال ہوتا جا رہا ہے۔ یہی دیکھا جاتا ہے کہ صبح سویرے سے ہی سورج جو ہے وہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ بتانا ہے کہ بارش کے امکانات ہیں، اور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ 7 اگست تک جو ہے وہ وقفے سے بارش کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ لیکن یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بارشوں کی جو شدت ہے وہ اس بار کم ریکارڈ کی گئی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلے اسپیل میں دیکھے بارش جو تھی وہ موسلا دھار برستی تھی، طوفانی بارش ہوتی تھی، لیکن اس بار یہی دیکھا جا رہا ہے کہ بارش تو برستی ہے لیکن شہر لاہور کے بعض علاقوں میں جو ہے وہ ہلکی بوندا باندی جو ہے وہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس کے بعد یہی دیکھا جاتا ہے کہ ہوا کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ایک بار پھر سے برقرار ہو جاتی ہے۔ اگر بات کر لی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان دکھائی دے رہا ہے۔ یہی دیکھا جائے گا جیسے جیسے دن گزرتا جائے گا درجہ حرارت جو ہے وہ 30 ڈگری سینٹی گریڈ کو بھی کراس کرتا ہوا ہی دکھائی دے گا۔ بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کے اعداد و شمار کے مطابق ہوا کی جو رفتار ہے وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2 روز تک مزید وقفے سے بارشوں کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، لیکن یہی دیکھا جائے گا کہ ہلکی جو بوندا باندی ہے وہ ریکارڈ کی جائے گی، وہ بھی شہر لاہور کے بعض علاقوں میں۔ ہفت کی جو کیفیت ہے وہ بھی برقرار ہے۔ یہ جو پورا مہینہ ہے اگست کا، یہ ہفت کا ہی مہینہ ہے، تو ہم اس میں یہی دیکھیں گے کہ بارشیں بھی ہوں گی اور ہفت کی جو کیفیت ہوگی وہ بھی اسی طریقے سے ہی برقرار ہوگی۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے آج وہ 83% ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب نے آج کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے مطابق جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، لاہور نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 85 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے پنجاب یونیورسٹی قائد اعظم کیمپس میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 104 ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ تو یہی دیکھا جا رہا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ تو کنٹرول میں نظر آ رہا ہے، لیکن جو درجہ حرارت ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں نظر آ رہا۔ روزانہ کی بنیاد پر یہی دیکھا جا رہا ہے کہ درجہ حرارت میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا ہی نظر آ رہا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مشروبات کا استعمال کریں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کریں۔ اگر آپ نے صبح آفس جانا ہے تب بھی اپنے ساتھ ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کے جائیں تاکہ سورج کے جو تیکھے وار ہیں ان سے بچا جا سکے، اور اپنے سر کو جو ہے وہ کپڑے سے ڈھانپ کر رکھیں۔ ٹھیک ہے، شکریہ سامیہ۔ شدید گرمی اور حبس میں بجلی کی طلب میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ لیسکو کی بجلی کی طلب 5200 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ این پی سی سی کی جانب سے لیسکو کو 4850 میگا واٹ بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ لیسکو کو 350 میگا واٹ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا ہے۔ لیسکو نے شہر میں 2 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈول جاری کیا۔ شیڈول کے برعکس شہر کے مختلف علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ جاری ہے۔ تکنیکی خرابیوں اور ٹرانسفارمرز خراب ہونے کے باعث متعدد علاقے گھنٹوں بجلی سے محروم ہیں۔ خبر ہے مہنگائی کے حوالے سے، مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا۔ پیاز 90، لہسن 550، ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ پھلوں کی بات کریں تو سیب 450 روپے فی کلو بکنے لگے۔ کیلا درجہ اول 220، کیلا درجہ دوم 160 روپے درجن میں دستیاب ہیں۔ تفصیلات عبدالقادر سے جانیں گے۔ کہیے گا عبدالقادر، کیا بھاؤ تھا آج؟ عبدالقادر سے رابطہ کرنے کی کوشش جاری ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ مارکیٹ میں کیا بھاؤ تاؤ ہیں اس پر بات کریں تو پیاز 90، لہسن 550، ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ سیب 450 روپے میں بک رہے ہیں۔ کیلا درجہ اول 220، کیلا درجہ دوم 160 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں، مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے۔ سبزیاں اور پھل دونوں ہی مہنگے ہو چکے ہیں۔ پیاز 90، لہسن 550، ادرک 1100 روپے فی کلو میں بک رہے ہیں۔ سیب 450 روپے میں بک رہے ہیں۔ کیلا درجہ اول 220، درجہ دوم 160 روپے درجن میں دستیاب ہے۔ عبدالقادر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ کہیے گا عبدالقادر۔
آپ کو بتائیں کہ مہنگائی نے غریب عوام کا جینا محال کر دیا ہے. پیاز 90، لہسن 550، ادرک 1100 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں. سیب 450 روپے فی کلو میں بکنے لگے ہیں. تو دوسری جانب ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن اور اوگرا حکام کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں. ایسوسی ایشن نے 5 اور 6 اگست کے لیے ہڑتال کی کال 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دی ہے. لاہور میں اوگرا کے ریجنل دفتر میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اوگرا کے ڈائریکٹر انفورسمنٹ سہیل طارق نے کہا ہے کہ ایسوسی ایشن کے تمام مطالبات اعلیٰ حکام تک پہنچائیں گے. ایسوسی ایشن نے محرم کے احترام میں ہڑتال 1 ماہ کے لیے مؤخر کر دی ہے. اس موقع پر ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداران بھی موجود تھے. شہر میں کم پریشر اور گیس لوڈ شیڈنگ کی شکایات بڑھنے لگی ہیں. سوئی ناردرن گیس کمپنی انتظامیہ نے بوسیدہ اور پرانی پائپ لائن تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. سوئی ناردرن گیس پائپ لائن مختلف علاقوں میں 30,000 میٹر لائن بچھائے گی. لو پریشر کے علاقوں میں سروے مکمل فنڈز منظور کر لیے گئے ہیں. چیف انجینئر ڈیولپمنٹ شہزاد خان کا یہ کہنا ہے کہ لو پریشر کی شکایات کے ازالے کے لیے لائن بچھانے کا کام شروع کیا گیا ہے. گیس لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہے ہیں. مسلم نون کی مشاورتی کمیٹی نے نگران وزیر اعظم کے لیے فائنل نام پارٹی کے قائد نواز شریف کو بھجوا دیے ہیں. تفصیلات کے مطابق مسلم نون کی مشاورتی کمیٹی نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. پارٹی کی مشاورتی کمیٹی نے نگران وزیر اعظم کے لیے فائنل نام نواز شریف کو بھجوا دیے ہیں. مشاورتی کمیٹی کی جانب سے 5 نام نواز شریف کو بھجوائے گئے ہیں. نواز شریف کی منظوری کے بعد 5 ناموں میں سے 3 نام اپوزیشن لیڈر کو بھجوائے جائیں گے. ذرائع کے مطابق مسلم نون کی جانب سے شارٹ لسٹ کیے گئے ناموں میں سیاستدان، اکانومسٹ، ٹیکنوکریٹ شامل ہیں. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور کے بڑے منصوبے رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ 5 مہینوں میں مکمل کرنے کا اعلان کیا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے تصویریں بنانے اور لگوانے کا کوئی شوق نہیں ہے، عوام کی خدمت کے ارادے سے کام کرتا ہوں. یہ رپورٹ دیکھیے. 12 سال بعد لاہور رنگ روڈ سدرن لوپ 3 پروجیکٹ پر کام کا آغاز. نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا منصوبے کی سائٹ کا دورہ. محسن نقوی نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے عوام کو آمد کی بہترین سہولتیں ملیں گی. یہ منصوبہ 31 دسمبر تک مکمل ہو جائے گا. نگران وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ عوام کی خدمت کے ارادے سے کام کرتا ہوں. انہوں نے مہنگائی کا اعتراف کیا. انفلیشن جو ہے وہ ہے اور ریئلٹی ہے. نہیں دیکھیں وہ ختم، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کئی دفعہ کرنا پڑتا ہے کہ کریک ڈاؤن تھوڑا کم کر دو، بیکاز اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے کے سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اور زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے. تو ہم کر رہے ہیں اور کریک ڈاؤن کنٹینیوسلی ہو رہا ہے. وزیر اعلیٰ نے سنوکر چیمپئن احسن رمضان کے معاملے پر انکوائری کروانے کا اعلان کیا. محسن نقوی نے کہا اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور کے واقعے کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے گا اور پنجاب حکومت رپورٹ جوڈیشل کمیشن میں جمع کرائے گی. میرا خیال ہے کہ اس میں ابھی 1-2 دن دیں، ہم جوڈیشل کمیشن ایک دفعہ بن جائے، ہم جوڈیشل کمیشن کو رپورٹ جمع کرا دیں گے. محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس بھی ہوا. وزیر اعلیٰ نے سروسز ہسپتال کی اپ گریڈیشن کا ماسٹر پلان طلب کر لیا. کیمرہ مین بلال کے ساتھ لیاقت علی، لاہور نیوز. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے سوابدیدی فنڈز میں سے 2 ارب روپے پنجاب اور خیبر پختونخوا کو جاری کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے متوقع امیدواروں کو 10 کروڑ روپے فی کس ترقیاتی فنڈز دیے گئے ہیں. راجہ پرویز اشرف، حسن مرتضیٰ، قمر زمان قاہرہ، سمینا گرکی، راجہ خرم، چودھری منظور اور چودھری اسم گل کو 10 کروڑ روپے فی کس جاری کر دیے گئے ہیں. پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے چیف کوآرڈینیٹر عبدالقادر شاہین نے لاہور نیوز سے گفتگو میں بتایا ہے کہ سوابدیدی فنڈز کسی بھی متوقع امیدوار کو براہ راست نہیں دیے گئے، بلکہ حلقوں میں منظوری کی گئی ہے، اسکیموں پر خرچ ہوئے اور اس کے لیے فنڈز میں کوئی خرد برد ہونے کا امکان بھی نہیں ہے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے سیاسی پوسٹرز اور بینرز پر ان کی تصویر لگانے کا سخت نوٹس لے لیا ہے. تصویر لگانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم بھی دے دیا ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈپٹی کمشنرز کو اس ضمن میں کارروائی کے لیے ہدایت جاری کر دی ہیں. حکومتی اداروں کو بھی پوسٹرز اور بینرز پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی تصویر لگانے سے روک دیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ہدایت کی ہے کہ ان کی تصویر کسی بھی سیاسی تشہیر کے لیے استعمال نہ کی جائے. انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی بینرز، پوسٹرز اور تصویر کو کسی صورت نہ لگایا جائے اور خلاف ورزی کی صورت میں بلا امتیاز کارروائی کی جائے. برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں بہتری آئی ہے. برائلر گوشت کی قیمت میں استحکام ہے. 552 روپے کلو مقرر کیا گیا ہے. ہول سیل زندہ برائلر 354 روپے جبکہ پرچون ریٹ 368 روپے کلو مقرر کیا گیا ہے. انڈوں کی بات کریں تو انڈوں کی قیمت میں 1 روپے کا اضافہ ہوا. 281 روپے درجن
हो चुका है। आपको अपडेट करें कि ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में बेहतरी आई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में इस्तेहकाम देखा जा रहा है। 552 रुपये किलो मुकर्रर किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 354 रुपये, जबकि परचून रेट 368 रुपये किलो हो चुका है। अंडों की कीमत में 1 रुपये का इजाफा देखा गया। 281 रुपये दर्जन कर दिए गए हैं। आपको आगाह करें, ब्रायलर गोश्त की कीमत में इस्तेहकाम देखा गया है। 552 रुपये किलो मुकर्रर किया गया। अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिएगा अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतें जो हैं उसे मुस्तहकम रखा गया, ताहम अंडों की कीमतों में इजाफा किया गया है। ब्रायलर की कीमतों जो है वो गुज़िश्ता रोज 552 रुपये फी किलो ब्रायलर गोश्त की कीमत मुकर्रर की गई थी। आज जो सरकारी महकमा जारी किए गए हैं उसमें कोई कमी पेशी नहीं की गई और 552 रुपये फी किलो ही जो है मुर्गी का गोश्त मुकर्रर किया गया। इसी तरह होलसेल जिंदा ब्रायलर जो है 354 और परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 368 रुपये फी किलो मुकर्रर की गई है। और जो अंडे हैं उनकी कीमतों में आज इजाफा देखने को मिल रहा है। अंडों की सप्लाई जो है मुतासर हुई है, जिसकी वजह से अंडे आज 1 रुपये फी दर्जन तक महंगे किए गए। 280 से कीमत बढ़ाकर 281 रुपये फी दर्जन मुकर्रर की गई और अंडों की पेटी मार्केट में 8,310 रुपये की सतह पर पहुंच चुकी है। और फी अंडा जो है वो शहरियों को 25 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। 281 रुपए सरकारी रेट में अंडों की कीमत मुकर्रर की गई है, ताहम मार्केट में अंडे जो है वो शहरियों को 290 से 295 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किए जा रहे हैं। जी ठीक है, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, सानिहा 9 मई का ये मामला है। तोड़फोड़ और जलाओ गिराव के मुकदमा चेयरमैन PTI की बहनें JIT के सामने पेश हुई हैं। अलीमा खान और उस्मा खान ने जिना हाउस में तोड़फोड़ और जलाओ घिराव करने से इजहार ला ताल्लुकी किया है। जीना हाउस, अस्करी टावर और मॉडल टाउन में तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव के मुकदमात चेयरमैन PTI की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान JIT के सामने पेश हुई। दोनों बहनों ने JIT के सामने जीना हाउस में तोड़ फोड़ और दीगर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने पर ला ताल्लुकी का इजहार किया। जराये के मुताबिक उस्मा खान ने JIT को बयान दिया कि मैं जीना हाउस के सामने होने वाले मुजाहरे में शरीक थी, मगर तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव से ला ताल्लुकी का बयान रिकॉर्ड करवाया। जबकि अलीमा खान ने कहा कि मैं उस वक्त जमान पार्क में थी, मेरा इन वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं। JIT में बतौर सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान ईश्वर और मेंबरान में SSP इन्वेस्टिगेशन अनूश मसूद, SP CIA साउथ आफ्ताब फुलरवान समेत दीगर अफसरान शामिल हैं। इदारों के खिलाफ तकरीर और जलाओ घिराव का एक केस है। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में 13 रोज़ की तोसी कर दी है। इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के एडमिन जज अबरगुल खान ने केस पर समाअत की है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जुडिशल रिमांड की मियाद खत्म होने पर अदालत पेश किया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि इस हवाले से तफ्तीश का अमल जारी है और तफ्तीश जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर के बयान के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद के जुडिशल रिमांड में तोसी कर दी। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को 17 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त और हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद महमूद सेठी ने मोहम्मद खान भट्टी की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मोहम्मद खान भट्टी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है, सियासी बुनियादों पर मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। वकील ने नुक्ता उठाया कि मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहम नहीं की जा रही, लिहाजा अदालत दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहम करने का हुक्म जारी करे। अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली और फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। 40 करोड़ रुपए से झंडा तैयार किया जा रहा है और ना ही इस हवाले से कोई फंड्स जारी किए गए हैं। PHA की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में जवाब जमा। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जवाब जमा कराने के लिए 8 अगस्त की मोहलत दे दी है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस राहील कामरान शेख ने शहरी आमिर सिकंदर की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में निगरान हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गरीब मुल्क के लोग भूख से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने की बजाय करोड़ों रुपए झंडे पर खर्च कर रही है। वकील ने नुक्ता उठाया कि भारत से मुकाबला मईशत बेहतर बनाने में किया जाए, बड़ा झंडा बनाने से मुल्क तरक्की याफ्ता नहीं बनेगा। अदालत से इस्तदा की गई है कि 40 करोड़ रुपए का झंडा तैयार करने से रोकने का हुक्म दिया
किया जाए। अदालत में PHA की जानिब से जवाब जमा करवा दिया गया। PHA के मुताबिक 40 करोड़ रुपए का झंडा तैयार करने से मुतालिक कोई फंड जारी नहीं हुए। अभी तक झंडा तैयार करने से मुतालिक कोई प्लान नहीं बनाया गया। चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत की इस्तदा की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को जवाब जमा करवाने के लिए 8 अगस्त की मोहलत दे दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाई कोर्ट में GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर अमजद रईस की तैनाती के खिलाफ केस पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त पर निगरान पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकों से जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने डॉक्टर हुमायूं अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार की तरफ से सरदार लतीफ़ खोसा एडवोकेट पेश हुए और मुवक्कफ इख्तियार किया कि निगरान हुकूमत ने इख्तियारात ना होने के बावजूद वाइस चांसलर की तैनाती की है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया, अमजद रईस के खिलाफ मुख्तलिफ नौयत की करप्शन की इंक्वायरियाँ चल रही हैं। कानून के मुताबिक करप्शन में मुलव्वस शख्स को आला ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता, लिहाजा अदालत वाइस चांसलर अमजद रईस की तैनाती को कलअदम करार दे। अदालत ने दरख्वास्त पर निगरान पंजाब हुकूमत और दीगर फरीकों से जवाब भी तलब कर लिया है। पंजाब मुफ्त आटा स्कीम की तहकीकात का मामला है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने वसूल करदा थैलों का बैक एंड डाटा भी तब्दील कर दिया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने चंद रोज़ कबल नैब को डाटे में बिना गिनती मौजूद 15 लाख थैलों की निशानदही की थी। PITB डाटा में फ्लोर मिल्स के फराहम करदा और तकसीम करदा थैलों की तादाद गिनती में शामिल नहीं की गई थी। PITB के डैशबोर्ड में थैलों की तादाद 4 करोड़ 39 लाख बताई गई है। फ्लोर मिल्स ने नैब हुकाम को 4 करोड़ 54 लाख थैलों की तकसीम कीमत ऐप में दिखाई थी। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने डाटा में गलतियों की निशानदही करते हुए चेयरमैन PITB को खातरसाल कर दिया था। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की नैब टीम को ब्रीफिंग के बाद अचानक डाटा तब्दील कर दिया गया। बैक एंड डाटा में शनाख्ती कार्ड नंबर की बुनियाद पर मौजूद 15 लाख थैलों की तकसीम अब मौजूद नहीं है। निगरान वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में LDA का बजट मंजूर कर लिया गया है। LDA को रवा माली साल 78 अरब रुपये से ज़ायद वसाइल दस्तयाब होंगे। सड़कों की तमीर व मुरम्मत निकासियाब के मौसर निज़ाम से मशरूत कर दी गई है, जबकि LDA के आमदन के अहदाफ में भी इजाफा कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का तीसरा इजलास। अथॉरिटी के माली साल के फाजिल बजट की मंजूरी दे दी गई। UD विंग, वासा और टीपा के लिए 78 अरब 66 करोड़ से ज़ायद रुपए के मजमूई बजट की मंजूरी दी गई है। शाहराह नजरिया पाकिस्तान को सिग्नल फ्री करने की मंजूरी। मजीद U-टर्न्स बनाए जाएंगे। सड़कों को तमीर मुरम्मत निकासियाब के मौसर निज़ाम से मशरूत कर दिया गया। अकबर चौक फ्लाई ओवर की तमीर के लिए लोन एग्रीमेंट की मंजूरी दी गई। सिविक सेंटर जौहर टाउन में मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी से 45 लाख मुजव्वज़ा फीस लेने की हिदायत जारी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने LDA को टेक्निकल डिपार्टमेंट कायम करने का हुक्म दिया। बजट में वासा, टीपा और UD विंग LDA शामिल है। पंजाब हुकूमत LDA को रवा माली साल में 2 अरब का कर्जा देगी। कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 10 अरब, दीगर चार्जेस और नक्शों की मद में 2.5 अरब रुपए मख्तस किए गए। मेट्रोपॉलिटन विंग के लिए 1.5 अरब का हदफ मुतय्यन किया गया है। LDA ने तनख्वाहों की मद में 4.2 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया है। सेक्रेटरी खजाना, सेक्रेटरी हाउसिंग, कमिश्नर और DG LDA और MD वासा समेत दीगर ने इजलास में शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने स्मोक के तदारुक के लिए काबीना कमेटी तश्कील दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक निगरान वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल कमेटी के सरबराह मुकर्रर किए गए हैं। वज़ीर सनत कमेटी के को कन्वीनियर हो गए हैं। काबीना कमेटी पंजाब में स्मोक के तदारुक के लिए महकमों के इक़दामात की निगरानी करेगी। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब कमेटी में शामिल हैं। महकमा बल्दियात, स्पेशलाइज हेल्थ और प्राइमरी हेल्थ के सेक्रेटरीज को भी कमेटी के अरकान के लिए नामजद किया गया है। महकमा ट्रांसपोर्ट, सनत, हाउसिंग, जंगलात और ज़राअत के सेक्रेटरीज भी काबीना कमेटी के रुकन होंगे। सेक्रेटरी माहौलियात कमेटी के सेक्रेटरी के तौर पर भी काम करेंगे। कमेटी हफ्तावार इजलास करके क्लीन पंजाब एयर पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। लाहौर चैम्बर के अपोजिशन ग्रुप पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के EC मेंबरान ने चैम्बर का इंतखाबी शेड्यूल मुकर्रर तारीख के बाद जारी करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। रिपोर्ट देखिए।
चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंतखाबी शेड्यूल के लिए बुलाए गए इजलास की सदारत चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने की। इंतखाबी शेड्यूल की मंजूरी के लिए हतमी तारीख 15 जुलाई गुजर गई। ट्रेड ऑर्डिनेंस के कवानीन के मुताबिक 15 जुलाई तक इंतखाबी शेड्यूल जारी करना जरूरी है। 15 जुलाई के बाद इंतखाबी शेड्यूल के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास नहीं बुलाया जा सकता। 22 रोज बाद 4 अगस्त को इंतखाबी शेड्यूल की मंजूरी के लिए एग्जीक्यूटिव कमेटी का गैर मामूली इजलास बुलाया गया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में 10 मेंबरान गैर हाजिर रहे। 32 के हाउस में से 22 अरकान ही इजलास में शरीक हुए। लाहौर चैम्बर के अपोजिशन ग्रुप पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप के ईसी मेंबरान ने इंतखाबी शेड्यूल मुकर्रर तारीख के बाद जारी करने पर शदीद एहतजाज करते हुए इसे मुस्तरद कर दिया है। फल और सब्जी मंडी का गेम चेंजर मनसूबा सुस्तगी का शिकार है। पंजाब की साबिका 3 हुकूमतें मनसूबे पर अमली इक़दामात न उठा सकीं। सबकी उम्मीदें निगरान वज़ीर आला से वाबस्ता हो गई हैं। रूडा की जानिब से कमिश्नर लाहौर को मंडी की मुंतकिली बारे ब्रीफिंग मीटिंग्स तक महदूद रही। मंडी के बड़े स्टेक होल्डर्स मंडी मुंतकिली बारे हैजानी कैफियत का शिकार। नवंबर 2022 में रूडा को 1600 केनाल पर जदीद मंडी बनाने का बिजनेस प्लान भिजवाया गया। नई सब्जी और फ्रूट मंडी पर 8 अरब तखमीना लागत के वर्किंग पेपर्स तैयार किए गए। कमिश्नर ऑफिस मीटिंग मिनट्स के मुताबिक इब्तदाई मरहले में रोजाना 38 करोड़ और माहाना 11 अरब 50 करोड़ रेवेन्यू जनरेट होगा। साल 2023 के आगाज में रिंग रोड अरासी तैयारी के मरहले का आगाज होना था। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि रूडा से हतमी प्लान, जगह की निशानदही और तकमील का दौरानिया तलब कर लिया गया है। मानसून बारिशों में डूबने वाले निस्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ने इंतजामिया का झंझोड़ दिया है। वासा ने निस्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक के बजाय 2 वाटर टैंक तामीर करने की तजवीज़ दे दी है। फंड्स के हसूल के लिए निगरान वज़ीर आला पंजाब को समरी भी अरसाल कर दी गई है। कज़ाफी स्टेडियम को बारिश के पानी में डूबने से बचाने का प्लान। निगरान पंजाब हुकूमत और वासा एक बार फिर कज़ाफी स्टेडियम में वाटर टैंक बनाने के लिए मुतहरिक। वासा ने निस्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक के बजाय 2 वाटर टैंक तजवीज़ कर दिए। फंड्स के हुसूल के लिए वज़ीर आला पंजाब को समरी भी अरसाल। वासा की सप्लीमेंट्री ग्रांट के जरिए 1 अरब 43 करोड़ 30 लाख रुपए देने की इस्तदा। 23 जून 2021 को भी प्रोविंशियल वर्किंग पार्टी इजलास में कज़ाफी स्टेडियम वाटर टैंक की मंजूरी दी गई। प्लान के तहत 60% रकम स्पोर्ट्स बोर्ड और बकिया पंजाब हुकूमत अदा करनी थी। 17 दिसंबर 2021 को होने वाले इजलास में स्पोर्ट्स बोर्ड ने फंड्स देने से इनकार कर दिया। नए प्लान में वासा ने वाटर टैंक के लिए पंजाब हुकूमत से 100% फंड्स का तकाजा कर दिया। 2021 में मंसूबे पर अमल दरामद न होने से लागत में भी इजाफा हो गया। PC1 के मुताबिक कज़ाफी स्टेडियम वाटर टैंक की लागत 65 करोड़ 32 लाख 12 हजार रुपए थी, जिसमें अब 78 करोड़ रुपए से जायद का इजाफा हो गया है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। LDO जदीद खतूत पर इस्तवार करने का मंसूबा फ्लॉप हो गया है। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड न हो सका। गुज़िश्ता 12 सालों में फ़ाइलों की शिफ्टिंग का अमल मुकम्मल न किया जा सका। LDA का शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ़ाइलों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करने से कासिर है। LDA के प्लाटों की मलकियत नक्शों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज न हो सका। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज न होने से मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आने के वाक़यात रूनुमा होने लगे। प्लाटों के मद में जमा करवाई गई रसीदें और उनकी तस्दीक भी ना हो सकी। LDA ने सैप सिस्टम के ज़रिए रिकॉर्ड की शिफ्टिंग का आगाज़ किया। LDA इंतज़ामिया का यह कहना है कि तमाम स्कीमों का रिकॉर्ड तेज़ी से कंप्यूटराइज कर रहे हैं। दाता दरबार की तोसी करने के हवाले से कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। कमिश्नर लाहौर ने दाता दरबार की तोसी के अहकामात जारी कर दिए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि हज़रत अली बिन उस्मान अल हजवेरी अल मारूफ दाता गंजबख्श के मज़ार की तोसी की जा रही है। इंतज़ामिया और मुजावरीन दाता दरबार के तोसी मनसूबे पर अपना अपना किरदार अदा करेंगे। मुजावरीन की मंशा के मुताबिक उनको मुतबादिल जगह औकाफ या ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मुहैया की जाएगी। कमिश्नर लाहौर ने कंपनी तश्कील दे दी है। कमिश्नर लाहौर ने कमेटी को 2 दिनों में मुतबादिल जगह के हवाले से प्लानिंग मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी है।